Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab tuduhan syirik yang telah dikeluarkan oleh kaum sebelah, di mana kita tahu sendiri kaum ahli sunnah wal jamaah bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan orang-orang solih yang sudah wafat. Oleh kaum Wahabi, hal yang demikian itu disebut syirik akbar. Untuk menyingkat waktu, kami akan membacakan salah satu kitab yang dikarang oleh ulama ahli hadis, yaitu kitab Al-Mu'jamus Shaghir. Ini karya Imam At-Tabarani, tepat di juz pertama halaman 306, terbitan Al-Maktabul Islami. Nomor hadis 508. Haddatsana Tahir bin Isa bin Qayrasa al-Mukri al-Misri at-Tamimi. Haddatsana Asbaru bin al-Faraj. Haddatsana Abdullah bin Wahbin an Syabib bin Sa'id al-Makki an Rawh bin al-Qasim an Abi Ja'farin al-Khatmi al-Madani an Abi Umamah bin Sahl bin Hunayf an ammihi Utsman bin Hunayf anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu, fakana Utsman la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi, falaqiya Utsman bin Hunayf fashaka dzalika ilaihi, faqala lahu Utsman bin Hunayf i'til mid'a fatawadda thumma til masjida fasalli fihi rak'ataini thumma qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmati ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika azza wa jalla fayaqdi li hajati wa tadhkuru hajataka wa ruh ilayya hatta aruha ma'aka. Fantalaqa ar-rajulu fasana'a ma qala lahu Utsman thumma ata baba Utsmana faja'a al-bawwabu hatta akhadha biyadihi fa adkhalahu ala Utsman bin Affan fa ajlasahu ma'ahu ala timfisati wa qala hajatuka fadzakara hajatahu fa qadaha lahu thumma qala lahu ma dzakarta hajataka hatta kanat hadhi sa'ah wa qala ma kanat laka min hajatin fa'tina. Thumma inna rajula kharaja min indihi falaqiya Utsman bin Hunayf faqala lahu jazakallahu khaira ma kana yanzuru fi hajati wa la yaltafitu ilayya hatta kallamtahu fiyya. Faqala Utsman bin Hunayf wallahi ma kallamtuhu walakin syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atahu darirun fashaka alaihi dhahaba basarihi. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afatasbiru? Faqala ya Rasulullah innahu laysa li qaidun wa qad syaqqa alayya. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'til mid'ata fatawadda thumma shalli rak'ataini thumma da'u bihadhihi ad-da'awat. Qala Utsman bin Hunayf fa wallahi ma tafarraqna wa tala binal hadithu hatta dakhala alaina ar-rajulu ka'annahu lam yakun bihi dararun qat lam yarwihi an Rawh bin al-Qasim illa Syabib bin Sa'id Abu Sa'id al-Makki wa huwa thiqatun wa huwa alladhi yuhaddithu an Ahmad bin Syabib an abihi an Yunus ibn Yazid al-Ubulli wa qad rawa hadzal haditha Syu'batu an Abi Ja'farin al-Khatmi wa ismuhu Umair bin Yazid wa huwa thiqatun tafarrada bihi Utsman bin Umar ibni Faris an Syu'bah wal haditsu sahihun. Kami akan ambil poinnya saja, ini karena terlalu panjang hadisnya. Kami ambil poin anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman bin Affan. Dulu di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ada seorang pria yang berkali-kali ingin menemui Sayyidina Utsman bin Affan. Pria tersebut ada kebutuhan, ada keperluan terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Hanya saja Sayyidina Utsman atau Khalifah Utsman bin Affan pada saat itu tidak pernah menggubris orang tersebut, teman-teman. Jadi apa keperluannya, apa kebutuhannya tidak pernah digubris oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Falaqiya Utsman bin Hunayf fasyaka dzalika ilaihi.
Akhirnya karena tidak pernah digubris oleh Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian si pria tadi menemui sahabat Utsman bin Hunayf. Lalu beliau itu curhat kepada sahabat Utsman bin Hunayf. Ingat ya, ada Utsman bin Affan, ada Utsman bin Hunayf. Setelah curhat kepada sahabat Utsman bin Hunayf, akhirnya sahabat Utsman bin Hunayf memberikan saran kepada pria tersebut. Kamu datang ke tempat wudhu, lalu berwudhu, kemudian pergi ke masjid, lalu sholat di masjid itu 2 rakaat dan berdoalah, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika azza wa jalla ila akhiri. Ini sahabat Utsman bin Hunayf ternyata memberikan saran kepada seorang pria untuk bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pada saat itu jelas sudah wafat. Setelah mendapat saran daripada sahabat Utsman bin Hunayf, akhirnya pria itu menjalankan sarannya. Beliau lakukan apa yang sudah dikatakan oleh sahabat Utsman bin Hunayf. Tsumma ata baba Utsman. Lalu setelah itu beliau pergi menemui Sayyidina Utsman bin Affan, mendatangi pintu gerbang lah. Lalu setelah itu penjaga pintu atau penjaga pintu gerbangnya menemui beliau atau pria tersebut, lalu dibawalah pria itu menemui Sayyidina Utsman bin Affan, lalu didudukkan di sana sudah. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan berkata, hajatuka, apa keperluannya? Ramah sudah Sayyidina Utsman bin Affan, ayo apa keperluan anda? Lah gitu. Setelah pulang, falaqiya Utsman bin Hunayf, kemudian si pria itu menemui sahabat Utsman bin Hunayf lagi. Faqala lahu jazakallahu khaira. Si pria itu berkata, semoga Allah membalas kebaikan anda, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada anda. Ya kalau kita ini terima kasih sahabat Utsman bin Hunayf, kan begitu kalau kita. Maka na yanzuru fi hajati wa la yaltafitu ilayya hatta kallamtahu fiyah. Kemarin-kemarinnya kan Khalifah Utsman bin Affan itu tidak pernah melirik gue, tidak pernah peduli apa yang gue butuhkan, tidak menggubris gue, hatta kallamtahu fiyah, sehingga anda berbicara tentang aku kepada beliau. Lah dikira oleh orang itu sahabat Utsman bin Hunayf bercerita kepada sahabat Utsman bin Affan bahwa ada pria yang tidak digubris oleh sahabat Utsman bin Affan. Dikira begitu teman-teman. Akhirnya mendengar ucapan si pria tadi, faqala Utsman bin Hunayf. Lalu sahabat Utsman bin Hunayf berkata, wallahi makallamtuhu, demi Allah saya itu tidak pernah ngomong apapun kepada Khalifah Utsman bin Affan. Walakin syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atahu dharirun. Tetapi dulu saya sempat menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu ada orang buta menemui Nabi, mengadu terhadap Nabi atas kebutaan matanya. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afatasbiru. Kemudian Nabi bersabda, apa engkau bisa bersabar? Faqala ya Rasulullah innahu laisa li qaidun wa qad syaqqa alayya. Wahai utusan Allah, saya itu tidak memiliki orang yang mau menuntun. Gak ada orang yang mau menuntun saya Nabi. Saya ini kalau buta, wow, wa qad syaqqa alayya, ini membebani diriku Nabi. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi bersabda, Nabi memberi saran kepada pria buta tadi, i'tilmi do'ata fatawaddo thumma sholli rak'ataini thumma da'u bihadhihi da'awat. Kamu pergi ke tempat wudhu, berwudhu, kemudian sholat 2 rakaat, lalu baca doa ini. Qala Utsman bin Hunayf, fawallahi ma tafarraqna wa tala binal hadithu hatta dakhala alaina ar-rajulu ka'annahu lam yakun bihi dararun qat. Demi Allah, kami belum sempat berpisah pada saat itu, padahal kami sudah berbincang-bincang lama, kata sahabat Utsman bin Hunayf. Ternyata si pria yang buta tadi datang lagi seolah-olah dia tidak pernah buta. Wow, mujarab ya.
lam yarwihi an Rauhi binil Qasim illa Syabib bin Sa'idin Abu Sa'id al-Makki wa huwa thiqatun. Hadis ini tidak diriwayatkan dari Rauh bin Al-Qasim kecuali diriwayatkan oleh Syabib bin Sa'id Abu Sa'id al-Makki wa huwa thiqatun, dan beliau ini thiqah, bisa dipercaya. Wa huwa alladhi yuhaddithu an Ahmad bin Syabib an abihi an Yunus ibni Yazid al-Ubulli wa qad rawa hadzal haditsa Syu'batu an Abi Ja'far al-Khatmi wa ismuhu Umair bin Yazid wa huwa thiqatun tafarrada bi Utsman bin Umar ibni Faris an Syu'bah. Lalu kata Imam At-Tabarani, wal haditsu sahihun, hadis ini sahih. Di hadis ini sangat jelas sekali sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama sahabat Utsman bin Hunaif, ternyata beliau menyarankan orang agar bertawassul dengan Nabi yang sudah wafat. Mengomentari hadis ini, Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi, beliau berkata dalam kitabnya yang bernama Qaidah Jalilah fit Tawassuli wal Wasilah, tepat di halaman 212 terbitan Maktabatul Furqan. Qala At-Tabarani rawa hadzal haditsa Syu'batu an Abi Ja'farin wa ismuhu Umair bin Yazid wa huwa thiqatun tafarrada bi Utsman bin Umar an Syu'bah. Qala Abu Abdillahil Maqdisi wal haditsu sahihun. Qultu wat-Tabarani dzakara tafarrudahu bimablaghi ilmihi walam tabluhu riwayatu Rauhi bin Ubadah an Syu'bah wa dzalika isnadun sahihun yubayyinu annahu lam yanfarid bihi Utsman bin Umar. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Imam At-Tabarani berkata hadis ini diriwayatkan oleh Syu'bah dari Abi Ja'far. Nama asli beliau adalah Umair bin Yazid. Beliau ini orangnya thiqah, bisa dipercaya. Utsman bin Umar menyendiri dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Imam Abu Abdillah Al-Maqdisi berkata, hadis ini adalah hadis sahih. Qultu, kemudian Imam Ibnu Taimiyah berkata, saya berkata, wat-Tabarani dzakara tafarrudahu bimablaghi ilmihi. Imam At-Tabarani mengatakan bahwa Utsman bin Umar itu seorang diri dalam meriwayatkan hadis tersebut bimablaghi ilmihi, hanya berdasarkan sebatas pengetahuan beliau. Walam tabluhu riwayatu Rauhi bin Ubadah an Syu'bah, barangkali belum nyampe kepada Imam At-Tabarani riwayat hadis dari Rauh bin Ubadah dari Syu'bah. Wa dzalika isnadun sahihun, sanad hadisnya adalah sahih. Yubayyinu annahu lam yanfarid bihi Utsman bin Umar. Dari sinilah jelas bahwasanya Utsman bin Umar itu tidak munfarid, tidak seorang diri meriwayatkan hadis tersebut. Ini penilaian daripada ulama Wahabi, Imam Ibnu Taimiyah sendiri. Ternyata Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi, mengakui kesohihan hadis bahwasanya ada seorang sahabat Nabi, namanya adalah sahabat Utsman bin Hunaif. Beliau mengajarkan seseorang bertawassul dengan Nabi yang sudah wafat. Bahkan di halaman yang sebelumnya, yaitu pada halaman 199, masih tetap di dalam kitab Qaidah Jalilah fit Tawassuli wal Wasilah karya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah berkata, wa ruwiya fi dzalika atharun an ba'dis salafi mithla ma rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitabi Mujabid Du'ai. Qala haddatsana Abu Hashim sami'tu Katsir bin Muhammad bin Katsir bin Rifa'ah yaqulu jaa rajulun ila Abdil Malik bin Sa'id bin Abjar fajassa batnahu faqala bikadaun la yabra'u. Qala ma huwa? Qala ad-dubailatu. Qala fatahawwala ar-rajulu faqala Allahu 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 Rabbi la usyriku bihi syai'a
Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmati sallallahu alaihi wasallam tasliman. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika wa rabbi yarhamuni mimma bi. Qala fajassabaqnahu faqala qad barita ma bika illatun. Qultu fahadha du'a wa nahwuhu qad ruwiya annahu da'a bihi salafu wa nuqila an Ahmad bin Hambalin fi mansakil marudhi at-tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai. Dan ada asar dari sebagian ulama salaf tentang doa tawassul sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Mujabid Du'a. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Abu Hashim. Abu Hashim berkata, saya mendengar Katsir bin Muhammad bin Katsir bin Rifa'ah yaqulu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Abdil Maliki ibni Sa'id ibni Abjar. Dulu ada seorang pria yang datang menemui Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar. Fajassabaqnahu. Setelah itu beliau Abdul Malik ini memeriksa perut si pria tadi. Jadi Abdul Malik bin Sa'id ibni Abjar ini seorang dokter lah. Anggap kalau sekarang dokter. Beliau itu memeriksa perut pria tadi. Faqala bikadaun la yabra'u. Akhirnya Abdul Malik berkata, Anda ini punya penyakit yang tidak bisa sembuh. Qala ma huwa. Si pria itu berkata, penyakit apa itu? Qala ad-dubailatu. Abdul Malik berkata, penyakitmu itu penyakit dubailah atau penyakit perut lah, kayak semacam tumor atau apa mungkin teman-teman ya. Qala fatahawwala rajul. Akhirnya si pria itu membalikkan tubuhnya. Faqala, lalu si pria berkata, Allahu 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 Rabbi. Allah 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 Tuhanku, la usyriku bihi syai'a. Aku tidak pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmati sallallahu alaihi wasallam taslima. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika, inni atawajjahu bika ila rabbika wa rabbi yarhamuni mimma bi. Ini jelas bertawassul dengan nabi yang sudah wafat. Setelah orang itu bertawassul dengan nabi, qala fajassabaqnahu. Abdul Malik memeriksa perutnya lagi. Faqala qad barita ma bika illatun. Wow, Anda sudah sembuh penyakitnya. Wow, luar biasa. Ini pria ini bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat dan ternyata mujarab. Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi, dia berkata, qultu fahadha du'a wa nahwuhu qad ruwiya annahu da'a bihi salafu. Doa ini dan doa semacamnya sungguh telah diriwayatkan bahwasanya para ulama salaf berdoa dengan doa ini. Wa nuqila an Ahmad bin Hambalin fi mansakil marudhi at-tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai. Bahkan telah dinukil, dikutip dari Imam Ahmad bin Hambal dalam mansakil marudhi, yaitu Imam al-Marudhi ya. Beliau ini murid daripada Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, at-tawassulu bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a. Ini Imam Ahmad menganjurkan bertawassul ketika berdoa, bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Kita simpulkan, bertawassul dengan nabi yang sudah wafat ataupun orang solih yang sudah wafat itu boleh. Dan yang mengajarkan itu sahabat Nabi, yang mengajarkan itu bahkan yang melakukan itu adalah ulama salaf. Dan ini diakui oleh Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.